پاکستان کے موقف اور بیانیے کی دنیا بھر میں جیت، اقوام متحدہ نے بھی تصدیق کر دی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کی پاک بھارت جنگ پر رپورٹ جاری۔ بھارت کے یک طرفہ اقدامات پر اقوام متحدہ کے ماہرین کے سخت اعتراضات۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان نے پہلگام حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی، غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ بھارت پہلگام حملے میں پاکستان کی ریاستی سطح پر شمولیت کے کوئی شواہد نہ دے سکا۔ 7 مئی کو بھارت نے آپریشن سندور میں پاکستان کی حدود میں طاقت کا استعمال کیا۔ یہ طرز عمل اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہے۔ بھارتی حملوں میں شہری علاقے نشانہ بنے، کئی شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے، مساجد کو نقصان پہنچا۔ دہشت گردی کے نام پر یک طرفہ فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی حق تسلیم شدہ نہیں۔ بھارت کا آرٹیکل 51 کے تحت سیکیورٹی کونسل کو پیش کی اطلاع نہ دینا مطلوبہ طریقہ کار کی خلاف ورزی قرار۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کو مطلع کیا کہ وہ آرٹیکل 51 کے تحت دفاع کا حق رکھتا ہے۔ بھارتی اقدامات پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز نے سنتاس معاہدے پر بھی پاکستان کے موقف اور بیانیے کی بھی تصدیق کر دی۔ خصوصی ماہرین کی رپورٹ میں بھارت کی وجہ سے سنتاس معاہدے میں بگاڑ کی نشاندہی، سنتاس معاہدے کو ہیلڈ ان ایبینس کرنے کے بھارتی اعلان پر گہری تشویش کا اظہار۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کوئی فریق یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا۔ نیا معاہدہ ہونے تک پرانا معاہدہ نافذ رہتا ہے۔ پاکستان کی جانب سے معاہدے کی کسی شق کی خلاف ورزی ظاہر نہیں ہوئی۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ رپورٹ میں بھارتی مٹیریل بریچ کی دلیل کو کمزور قرار دیتے ہوئے کہا گیا کہ پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ یا اس کی دھمکی کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کرتی ہے۔ پانی، خوراک، روزگار، صحت، ماحول اور ترقی کے حقوق اس فیصلے کی زد میں آتے ہیں۔ سرحد پار حق آب میں مداخلت سے اجتناب لازمی ہے۔ بھارت کا مبینہ سرحد پار دہشت گردی کے الزامات کو آبی معاہدے کی خلاف ورزی بنانا قانوناً غیر متعلق ہے۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز کے بھارتی جھوٹ بے نقاب کرنے کے لیے مودی سرکار کو سوال نامہ بھیجا گیا۔ پوچھا گیا کیا بھارت کے پاس اپنے لگائے ہوئے الزامات کا کوئی ثبوت موجود ہے؟ کیا بھارت طاقت کے غیر قانونی استعمال کی وجہ سے انسانی زندگیوں کے نقصان کا ازالہ کرے گا اور اس پر معافی مانگے گا؟ کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ذمہ داریاں ادا کرے گا اور پاکستان کے قانونی حقوق اور بنیادی انسانی حقوق کی پاسداری کرے گا؟ کیا بھارت سنتاس معاہدے کی ڈسپیوٹ ریزولیوشن کی شقوں کی پاسداری کا ارادہ رکھتا ہے؟ اور یہ بھی بتایا جائے کہ جموں کشمیر کے تنازع کے پرامن حل اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے بھارت کیا اقدامات اٹھانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ بھارت کی جانب سے 60 روز میں جواب نہ دیے جانے پر اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے رپورٹ جاری کر دی۔ بھارت نے اپریل 2025 میں سنتاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل کیا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے بھارت کے اقدامات پر تشویش ظاہر کی ہے۔ پاکستان نے یہ معاملہ بارہا سلامتی کونسل میں اٹھایا۔ سنتاس معاہدہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کا اہم ذریعہ ہے۔ پاکستان واضح کر چکا ہے کہ پانی روکنا یا اس کا رخ موڑنا جنگی اقدام تصور ہوگا۔ ہم اپنے آبی حقوق پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اسلام آباد میں سفارتکاروں سے خطاب، کہا بھارت نے پیش کی اطلاع کے بغیر دریائے چناب میں پانی چھوڑا۔ بھارتی اقدام عالمی قانون اور ویانا کنونشن کے آرٹیکل 26 کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت معاہدے کو منظم انداز میں کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایک ایسے وقت جب دنیا موسمیاتی تبدیلی اور پانی کے تحفظ جیسے ایشوز کے بارے میں بہت حساس ہے، بھارت نے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر کے آبی دہشت گردی کا ثبوت دیا۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر کی جیو نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا بھارت نے کروڑوں لوگوں کو پانی سے محروم کرنے کے اقدام سے دنیا کے سامنے خود کو ایک غیر ذمہ دار ملک کے طور پر پیش کیا۔ سینیٹر شہری رحمان نے کہا اقوام متحدہ کی رپورٹ میں پاکستان کے موقف کو سراہا کیا ہے۔ پاکستان نے ہر الزام کا قانون کے مطابق جواب دیا، جبکہ بھارت نے کسی پلیٹ فارم کے ذریعے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا۔
वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल असर कियानी का कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। पाकिस्तान की सिफारती महाज पर यह एक बड़ी कामयाबी है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान की जानिब से भारत पर पहले हमला करने और सिंतास माहदे पर पाकिस्तान की जानिब से खिलाफ वर्जी के कोई शवाहिद नहीं मिले। साबिक वज़ीर दिफा खुर्रम दस्तगीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट को भारत के खिलाफ चार्जशीट करार दिया। कहा, भारत के लिए ये रिपोर्ट एक धचका है। भारत इस रिपोर्ट के बाद दुनिया के सामने कटहरे में खड़ा है। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर दारुल हुकूमत ढाका समेत मुख्तलिफ शहरों में भारत के खिलाफ मुजाहिरे। मुश्तइल मुजाहिरीन ने ढाका में कारवां बाजार के इलाके में वाक़ एक अखबार के दफ्तर को आग लगा दी। एक और अखबार के दफ्तर का सामान बाहर निकाल कर भी नजर आतिश कर दिया। इनकलाब मंचा के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी को पिछले जुमे को मोटरसाइकिल सवारों ने ढाका में सर पर गोली मार दी थी। वो जुमेरात की शब दम तोड़ गए थे। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि दोनों मुश्तबा मुल्ज़मान भारत की सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए थे और भारत ही फरार हो गए। उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने शरीफ उस्मान के कत्ल को इलेक्शन सबूताज करने की साजिश करार दिया और कहा कि खून और दहशत से जमहूरी सफर रोका नहीं जा सकता। शरीफ उस्मान के कत्ल पर हफ्ते को बांग्लादेश में यौम सोग का ऐलान किया गया है। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी में गुज़श्ता फायरिंग के वाक़े के मुलज़म को मुर्दा हालत में मिल गया है। वो अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा शख्स ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की। पुलिस चीफ के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त 48 साला पुर्तगाली शहरी के तौर पर हुई है जो माजी में ब्राउन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम रह चुका है। हुक्काम के मुताबिक इसी शख्स ने 2 रोज़ बाद MIT के 47 साला प्रोफेसर का कत्ल किया। मुश्तबा शख्स की लाश न्यू हैम्पशायर के इलाके सैलम में एक स्टोरेज यूनिट से मिली, जहाँ FBI और मकामी पुलिस ने छापा मारकर कार्रवाई की। गुज़श्ता हफ्ते ब्राउन यूनिवर्सिटी में होने वाली फायरिंग में 2 तलबा हलाक, 9 ज़ख्मी हुए थे। दुनिया में इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी, सहाफ़ियों पर हमलों में इजाफा, ख़वातीन सहाफ़ियों को ऑनलाइन हरासानी का सामना। यूनेस्को की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफात। वर्ल्ड ट्रेंड्स इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड मीडिया डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022-25 के मुताबिक 2012 से 2024 के दरमियान इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी आई, जो कई दिहाइयों में बदतरीन कमी है। रिपोर्ट के मुताबिक सहाफ़ियों में सेल्फ सेंसरशिप के रुझान में 63% इजाफा हुआ। गुज़श्ता 3 बरस में 186 सहाफ़ी हलाक हुए, 93 सिर्फ 2025 में मारे गए, जिनमें ज़्यादातर अमवात जंगी इलाकों में हुई। ख़वातीन सहाफ़ियों पर भी ऑनलाइन हमले 75% तक बढ़ गए। यूनेस्को ने हुकूमतों से मुतालबा किया है कि वो आज़ाद, महफूज और पेशावराना सहाफ़त में सरमायाकारी करें, डिजिटल शफाफियत को फ़रोग़ दें और शहरियों को मीडिया लिटरेसी की तालीम दें ताकि गलत मालूमात और नफ़रत अंगेज़ी का मुकाबला किया जा सके। NCCIA और हसास इदारे की कराची के इलाके डिफेंस में कार्रवाई। डिफेंस फेज़ 1 के बंगले और फेज़ 6 में इमारत में छापे मारे गए। ज़राए के मुताबिक कार्रवाई में 10 से ज़ायद गैर मुल्की शहरियों समेत कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्ज़मान मुख्तलिफ ऑनलाइन फ्रॉड स्कीमों का काम कर रहे थे। कोटादू में स्कूल वैन और ट्रेलर में टक्कर, एक बच्चा जाँ भाग, 11 जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक मुतासरा तलबा और तालिबात की उम्रें 10 से 13 साल के दरमियान है। हादसा शदीद धुंध और वैन के गलत समत से आने पर पेश आया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कराची में ताजिरों, सनतकारों और प्रॉपर्टी डीलर्स को भत्ते की पर्चियां मिलने का नोटिस ले लिया। पुलिस को भत्ताखोरी और ज़मीनों पर कब्जे की शिकायत पर फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी। कहा, ज़मीनों पर कब्जे और भत्ताखोरी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के वफ़द से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा, पहले भी भत्ताखोरों का खात्मा किया था। वफाकी हुकूमत से बात करके बैरून मुल्क बैठे भत्ताखोरों को भी पकड़ेंगे। वज़ीर आला ने वफ़द से कहा कि भत्ताखोरी का मामला मीडिया पर उठाने के बजाय मुझसे बात करनी चाहिए थी। वफ़द के अरकान ने वज़ीर आला को मौसूल भत्ताखोरी के लिए मिलने वाली पर्चियाँ और उन अफराद के टेलीफोन नंबर्स भी फराहम किए।
पंजाब में सरकारी इदारों की कारकर्दगी नापने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ब्रीफिंग। प्रोग्राम के तहत आटा, रोटी और अशाए खुरनोश की कीमतों, ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम की मॉनिटरिंग और खुले मैनहोल, तजावज़ात और सफाई की मुसलसल निगरानी की जाएगी। शहरों में वॉल चॉकिंग पर पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। वर्चुअल टूर वॉल के जरिए पंजाब के हर अफसर और अहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी भी चेक की जाएगी। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट आवारा कुत्तों से बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुहिम की बराह रास्त मॉनिटरिंग करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज डैशबोर्ड के जरिए सूबे भर की लाइव मॉनिटरिंग खुद करेंगी। ख़वातीन को खुद मुख्तार और बाइख्तियार बनाने में ताउन फराहम करने के लिए सिंध हुकूमत का इक़दाम। कराची के इलाकों कुरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में ख़वातीन को स्कूटी चलाने की तरबियत देने का आगाज़ हो गया। हैदराबाद में स्कूटी तरबियत 18 दिसंबर से शुरू होगी। सखर, लाड़काना, शहीद बेनज़ीराबाद और मीरपुर खास में तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि पिंक स्कूटी के लिए दरखास्त में नौकरी पेशा ख़वातीन की हौसला अफजाई करेंगे। तालिबात और मुलाजमत पेशा ख़वातीन इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। स्कीम का मकसद ख़वातीन की महफूज और आसान नक्लो हरकत को फ़रोग़ देना है। महफूज सफरी सहूलियात दिए बगैर ख़वातीन को अमली तौर पर बाइख्तियार नहीं बनाया जा सकता। और HPL PSL 11 के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का आगाज़ हो गया। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 20 जनवरी 2026 होगी। इवेंट 26 मार्च से 3 मई 2026 तक खेला जाएगा।